Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwahang tubalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato iniapilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa Subo kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Komentaryo o kalingawan, RPN Radio, RPN Ang radyo ng Cebu, malit pa yung tanan. Number KBP. At untak na alas 6:17 ug 22 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Time check hatod kaninyo sa Lactopack. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran naway kaping kunkulang gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasarigan ug way gidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Mayong adlaw nga Lunes, Pizza 3 sa buwan sa Agosto, inyong tigbalita, Amy Bustillo. Ani at kini mga nagunang tugling sa atong mga balita, Senador Francis Chis Escudero ni pasaka og balaunon sa Senado aron idili na kini pag-promote sa gambling pinaagi sa mga advertisements, mga celebrity endorsements ug sponsorships sa tanang media sa tibuok Pilipinas. Ang DPWH mipaluyo sa Coastal Road sa Lapu-Lapu City alang sa ika-upat nga taytayan sumpay sa Sugbo ug sa konsumpay diri sa Sugbo ug sa Mactan samtang tulo ka mga tripulante sa barko nga mga Pilipinon nangabatay dito sa pagpangatake sa Black Sea. Samtang grupo ni Saway o Bihulagway sa gitawag og Selective Justice Human nga gipapiansa si kanhi Senador Bong Revilla. Samtang Partido Demokratiko Pilipino misaway sa graft and plunder complaints nga gipasaka batok ni Senador Loren Legarda sa iyang anak nga si Representante Leandro Liviste ug former Energy Secretary Alfonso Cusi. Samtang sa gawas sa nasod, Presidente Trump sa Estados Unidos mupahunong lang sa pagpamumba dito sa Iran sa higayon nga matuman usab sa maong nasod ang mga kasabutan o kondisyon alang sa pagtapos na sa gubat. Mao katong uluhang tudling sa ato mga balita ug karon sa hingpit nga asoy sa ato mga balita ug sa uban pang mga kasayuran. Sa kabalaod nun ang gipasaka sa Senado nga mudili na gyud sa mga gambling advertisements, mga celebrity endorsements o sponsorships
sa tibuok yun Pilipinas isip kabahin sa halapad o hiningusban o hiningusgan na pagpaningkamot aron sa pagpamino sa sugal o pagproteher sa mga minor de edad o sa uban pang grupo nga dali yung kaayo nga maingganyo sa sugal. Kung kini mahimo ng balaod ang giproponer nga balaod nun, kini efektibo sa tibok nasod. Unya, kini gipagawas samtang ang dakbayan sa Sugbo mikonsiderar og susamang ordinansa uban ni City Legal Office ang nga misuportar sa maong balaod nun samtang mirekomendar sa mga kausaban aron mahimo kining consistent sa 1987 Constitution, national laws ug sa existing nga mga desisyon sa korte. Ang proposal nakapatugbaw kinig halapad nga isyu kung unsay mahimo sa kagamahanan pag-regulate sa sugal, pag-promote nga kini wa gani i-restrict sa balaod. Ang Senate Bill 2347 nagtinguha kini pagtubag pinaagi sa pagtratar sa mga advertising sa gambling o sa sugal nga susama ra usab kadtong pagdili sa tobacco advertising. Ang SB 2347 gipasakan ni Senador Francis Chis Escudero magdili kini sa gambling advertisements sa television, radio, print, outdoor, online o social media platforms. Kini usab mo dili sa mga artista o mga ilado nga mga tao pag-indusar o kampanya aron pagpromoter sa sugal. Si Escudero naganayon nga ang proposal misunod kini sa tinguha nga gihimo sa Acta Republica 9211 kon kining Tobacco Regulation Act of 2003 di nag-imponer og istrikto nga limits sa tobacco advertisements aron pagpamino sa public exposure ilabi na diha sa mga minor de edad. Ang Department of Public Works and Highways Central Visayas miadaptar sa giproponer nga alignment alang sa Lapu-Lapu Coastal Road uban sa mga officials nga nagplano pagtukod niini buyon sa giproponer nga ikaupat nga taytayan nga magkonektar sa Mactan Island ug sa mainland Cebu. Ang development gipahibaw kini ni Lapu-Lapu Information Office human sa panagtigom nga gitambungan ni Lapu-Lapu City Mayor Maria Cindy King Chan, Representante Junard Ahong Chan o DPWH Central Visayas Director Simon Arias. Suma pa sa City Information Office, ang DPWH miadaptar kini og Coastal Road Alignment original nga giproponer ni Representante Chan. Ang mga officials usab miniskuter sa pagtukod sa Coastal Road sa samang higayon nga ang giproponer nga taytayan aron nga ang duha ka mga infrastruktura maka-operate nga usa ka single transport corridor sa higayon nga kini makumpleto. Ang mga opisyal sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagkanayon nga ang Coastal Road magsilbi kini isip main access route ngadto sa maong taytayan. Sa higayon nga makumpleto ang duha ka mga proyekto gipaabot nga makaimprobar sa connectivity, makapamino sa traffic congestion ug magpalig-on sa transportation network sa tibuok rehiyon. Ang gilaghanon sa mga Filipino nga tripulante nga namatay sa labing bag-o na usab nga pagpangatake dito sa amihanan nga Black Sea misaka na ngadto sa tulo. Mao kining gipadayag sa Department of Migrant Workers niadtong nga Sabado. Ang DMW Secretary Hans Leo Kakdak nagkanayon nga ang maong ahensya nakigalayon karon sa mga ship owners sa guban pang government agencies aron sa pag-facilitate sa hinanali nga pagpapauli sa mga nangamatay ug sa apektado nga mga Filipino crew members. Si Kakdak nagkanayon na personal sa miduaw na sa mga pamilya sa tulo ka mga nangamatay nga mga seafarers lakip na usab sa pamilya sa nawagtang nga tripulante. Pinaagi sa instruction ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Base sa DMW data, 17 ka mga commercial vessels nga nagdagto sa 236 kung 236 Filipino seafarers ang naigo
sa labing bag-o nga pagpangatake pinaagi sa bomba ganda sa drone ug sa missile strikes duol didto sa Ukrainian ports. Tulo ka mga Filipino seafarers ang nangamatay samtang 15 kalain ang nangaangol, usa ang nawagtang uwa paigkita. Si Kakdak nagkanayon nga 89 ka mga Filipinos lakip na sa siyam ang naangol ang nakapauli na hinuon sa Pilipinas samtang kining pagpapauli o pagpaningkamot sa pagpauli kanila nagpadayon pa. 5 ka mga crew members sakay sa Antigua flag Boat Carrier MV Venturo miabot na sa Manila niadtong Biyernes samtang ang 13 kadugang gipaabot nga mubalik na dinhi sa nasod niadtong Sabado. Usa ka 21 anyos nga college student ang napatay human nga siya giingon nga gidunggab sa iyang kanhi hinigugma sa suod sa usa ka panimay didto sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Sibunga, didto sa Southern Cebu. Kini nahitabo niadtong miaging Sabado ang kapulisan. Miila sa biktima nga si Clarissa Jane Paraquilies Amanduron, lumulupyo sa Puro 4 sa Barangay Poblasyon. Ang suspitsado giila ngayang kanhi hinigugma si John Laxer Cabaluna Naason. 15 gusto na ang panuigon usa ka college student og lumulupyo sa Purok 13 sa Barangay Tubod sa lungsod sa Sibunga. Sumapa sa kapulisan sa Sibungang insidente na hitabo alas 10 pasado ang takna sa buntag og gikataho 13 minutos ngadto sa kapulisan human sa pagkahitabo sa maong krimen. Ang police officers uban usab sa personnel gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office hinanali dahil miresponde sa maong hitabo. Ang initial investigation nagpakita nga ang suspitsado midunggab sa biktima sa liog human sa pag-atake. Ang suspitsado nagdunggab pud sa iyang kaugalingon sa liog ug sa dughan. Ang mga otoridad nakakaplag sa biktima nga patay na samtang ang suspitsado naginhawa pa. Ang suspitsado gidali ngadto sa MDRRMO, ngadto sa Carca District Hospital aron nga katabangan o katambalan. Samtang ang kapulisan nagpadayon sa investigasyon aron pagdeterminar sa motibo nga nagpaluyo sa naasoy nga krimen. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatud og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun upaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Og hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Og hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ako si Regan Pandarawan from Antipolo Rizal at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko. Di nagtagal, lumabas na rin ang result ng swab test ko. At yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3. Dahil made in US ito at may sariling Research and Development Center sa loob ng 40 years. Kaya masasabi ko na subok, mabisa, sigurado ang Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Nganong highly recommended magyod ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng papel sa mga taong adunay type 2 diabetes. Nagtabang patok sa insulin resistance. Type 2 diabetes ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta niini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinaagi sa vitamin D3 mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdag glucose ngadto sa cells. Ang resulta mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang
ang risgo sa diabetes complications. Ikaduha, nagpalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas daling makontrolar ang blood sugar ug malikayan ang grabe nga epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 to 5 soft gels kada adlaw, 2 ka soft gels kada human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nganong life extension vitamin D3 man yun. Gisuportahan kini og daghanang medical studies ug mga doktor. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable kay tag 12 pesos lang kada soft gel. Certified LE seal aron malikayan ang peke. Asa man gyud mapalit og libre nga check-up. Mapalit kini sa mga butika sa Cebu City ug Cebu Province. Para mas masiguro ang imong kahimsog, adto usab sa among Life Extension Integrated Medical Clinic o Nutraceutical Pharmacy sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Konsolasyon at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice nga naggamit og scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3. Prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo ug mapalit pud kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atun tak na alas 6:32 ug 32 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Time check hatod kaninyo sa Lacto Pap. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Pop Gold, ang hindi makatulog sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Pop Gold, ang hindi makatulog sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakatulog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ug bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid.
Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms ug jackets? Sulbad na kay ani ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email, universityshirtscebu@gmail.com, Instagram, MLDB.Printing Services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Ana sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Nagpaminaw gihapon ka mo ning istasyon DYKC sa 75 sa inyong mga radyo nagasibiya sa gikusgon nga 10,000 watts. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:37. Sa dugang pang mga balita din sa ato, ang kagamahanan o ang mga empleyado sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandaue makapaabot og dugang financial incentives o salary adjustments isip kabahin sa Charter Day celebration karong buwana sa maong Dakbayan. Kini naglangkob sa giproponer nga dugang o uminto sa giproponer nga honorarium alang sa mga job order workers ug sa uban pang non-regular personnel. Ang giproponer nga balaodon kini giaprubahan na sa first reading sa Konseho sa Dakbayan. Si Councilor Joel Sano, chairman sa Committee on Budget and Finance, nagkanayon ngang Dakbayan ni proponer og honorarium alang sa job order employees nga equivalent ngadto sa dugang 115 pesos matag adlaw sud sa duha ka buwan nga maglangkob sa Hulyo 1 ngadto sa Agosto 31 karong tuiga. Ang insentibo kini mo apply ngadto sa mga JO employees kinsa nagpabilin kini nga nagtrabaho diha sa Dakbayan hangtod sa Agosto 31. Ang city government adunay mukabat sa 4,000 ka mga job order employees sa pagkakaron. Ang clean and green workers ug barangay health workers usab gikatakda nga mudawat og dugang 1,200 pesos matag buwan sud sa duha ka buwan o 2,400 nga kinatibukan gikan sa Hulyo 1 ngadto sa Agosto 31. Si Seno nagkanayon nga ang kagamahanan sa Dakbayan mi-extend ganig additional benefits isip kabahin silang Charter Day incentives alang sa mga empleyado. Ang mga regular employees sa laing bahin gikatakda na usab kini nga mudawat silang third tranche sa ilang updated nga salary schedule alang sa local government personnel pinasubay sa Executive Order number 64 series of 2024 nga pinasubay usab sa Department of Budget and Management Local Budget Circular 172 nga gipitsahan og Hulyo 16, 2026. Ang Dakbayan nagkanayon nga ang pag-draft sa maong ordinance gikinahanglan aron pag-implementar og salary adjustment locally bisan pamantuod og kining maong pagpauminto gimando kini sa nasudnon nga balaod. Ang Dakbayan sa Mandaue, ang Konseho sa Dakbayan sa Mandaue nagtinguha karon paggukod sa mga abusadong tig-kolekta og tig-paningil og utang
sa mga online lending applications o ilakip na usab sa traditional lending firms pinaagi sa giproponer nga ordinansa nga musilot sa pagpangharas sa online legal contact harvesting ug uban pang deceptive collection methods. Kini gipangamahanan ni Councilor Carlo Fortuna ang giproponer nga balaodon giuluhan kini og mandawi sa di anti-lending cyber harassment ug privacy protection ordinance gitumong aron pagproteher sa mga lumulupyo gikan sa mga lending companies nga giingon nga mo resort ngadto sa harassment, public shaming ug ingon man sa buwa itugot nga paggamit sa personal data sa maong nangutang diha sa pagkolekta og mga wa pa mabayri nga utang. Si Fortuna nagkanayon nga kadtong nakadawat sa maong mensahe mahimo usab nga kini makahimo sila og krimen sa maong nga balaod. Ang konsehal nagkanayon nga maong practice dili kini acceptable og kini nakalapas sa katungod sa uban nga mga katawhan nga angayan kining protektahan. Gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpurma og Cebu City Task Force Against School Violence aron nga masanta ang nagkagrabi karon nga hulga sa mga violenteng panghitabo sud sa eskwelahan. Ubos sa gipagawas nga Executive Order number 088 Series of 2026 giestablisar ang multi-sectoral body nga gitahasan nga makikoordinar sa mga pulisiya programang intervention para siguraduhon nga magpabiling luwas nga lugar para sa mga estudyante ug mga magtutudlo ang sud sa eskwelahan. Gibuhat ni Mayor Archival tungod sa violenteng insidente lakip ng pagpamusil sa mga minor de edad nga mga estudyante diha sa sud sa eskwelahan sa uban nga mga lugar. Gibase kini sa mandato sa konstitusyon ug makaalarma na ang panghitabo karon. Ubos sa Section 11, Article 2 sa 1987 Constitution, gigarantiya ni ini ang pagrespeto sa tawhanong katungod. Ang Article 15, Section 3, Paragraph 2 ni obligar sa Estado o gobyerno nga panalipdan ang katungod, tabangan o proteksyon ang mga kabataan. Ang Local Government Code of 1991 naghatag usab og pagtugot sa mga local government units nga ipatigbabaw ang kaayuhan ug kaluwasan sa publiko. Unya ang Republic Act number 7610 kon kining Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act naghatag usab sa mga local government units o gahom nga manginlabot kung ang mga tulungaan, mga guardians o ginikanan dili makaprotektar sa mga minor de edad. Gihimug-atan usab sa Anti-Bullying Act of 2013 ug Mental Health Act ang pagpanginahanglan nga luwas, suportado ug psychologically healthy ang mga eskwelahan para sa mga bata ug sa mga kawani niini. 5 ka mga suspitsado ang nadakpan human nakuha ang illegal nga drugas sa nagkalain-lain nga buy-bust operation sa Dakbayan sa Toledo ug sa Dakbayan sa Naga. Napusasan ang usa ka construction worker ug ang iyang kakonsabo atol sa buy-bust operation alas 10:32 sa buntag Biyernes. Sa barangay Sagay, Dakbayan sa Toledo, ang mga nadakpan giilang nga silang alias Kaluy, 50 anyos, usa ka construction worker ug usa ka gitawag og amyo, 20 anyos nga parihong nagpuyo sa nahisgutan nga dapit. Sila gitanggong sa Toledo City Police Station samtang nagatubang og kasong paghupot ug pagpamaligya og illegal nga drugas human nakuhaan og 1.2 gramos nga shabu nga mobalor og 8,400 pesos kapin. Sa laing bahin na pusasan usab ang duha ka ulitaw sa laing buy-bust operation alas 5 pasado ang takna sa hapon niadto ning Miyerkules sa milabayng semana sa Barangay North Poblacion sa Dakbayan sa Naga.
Giila mga suspitsado nga sila si Inting 33 anyos nagpuyo sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ug usa ka Edo 52 anyos taga barangay North Poblacion sa Dakbayan sa Naga. Nakuha gikan silang posesyon ang 2 gramos nga shabu nga gibanabalang bubalor og 13,600 pesos. Sa mao gihapong adlaw sa Naga, usa ka e-bike driver ang nadakpan usab tungod sa pagbaligyag shabu alas 10 pasado na sa gabi dito sa barangay North Poblacion. Ang suspitsado giila nga buldog 35 anyos nagpuyo sa maong lugar kinsa nadakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Naga City Police Station. Nakuhaan siya og 1 ka gramo nga shabu nga balor og hapit 7,000 pesos. Suma pa sa kapulisan, budos sa maong e-bike driver ang pagpamasahero diin ang iyang mga customer musakay aron mo iskor og illegal nga drugas. Kadtong hutong sa ato nga mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong tak na alas 6:46 ug 56 segundos. Time check, hatod gihapon kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa Lacto Puff. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Opaskor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay gipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opaskor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya.
sulit ang Glow Up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duwahang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber, ang number 1 nga panguntra sa constipation, number 1 nga panguntra sa irregular bowel movement, ug number 1 nga panguntra patok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber nga makatabang sa paglimpyo sa atong tinaay para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao'y hinungdan sa mga sakit sama sa colon polyps ug ulceration o ang pagtubo sa pulipo pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinaagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sud sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wapang panihapon. Sa sud lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber, mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag dayon kini og kaupayan sa atong tinaay tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga doktor. Sa dugang pang mga balita dinhi sa ato, ang Sugbo gipaabot nga makapaminaw kita og arang-arang nga panahon gikan rong adlaw hangtod sa Miyerkules. Bisan tug adunay mga pag-uwan-uwan o habo-habo sa pagkahapon o baka sa pagkagabi, doon na sa mga pagpanugdog o kilat nga makadausab og mga patak-patak nga pag-uwan-uwan. Mao kini ang gipahibaw sa Pag-asa Mactan, DOST Visayas. Ang Pag-asa Visayas, Weather Specialist Patrick Climaco nagkanayon nga kasagaran nga bahin sa Sugbo, aduna nay ni-improbar nga weather condition sa unang tunga sa simana karon. Hinoon ang localized thunderstorms nagpabilin paghihapon kini ilabina sa pagkahapon ug sa pagkagabi. Si Climaco nagkanayon nga kining pagpanugdog ug kilat kini maoy tinubdan sa pag-uwan-uwan gikan sa Lunes hangtod na sa pagka-Miyerkules. Samtang ang paghabo-habo posible paghihapon o gipaabot nga adunay matag karon og unya nga pag-uwan-uwan lakip na usab sa pagkalapad sa uwan sa tibuok yun nga semana. Ang Pag-asa General Flood Advisory nagpabilin paghihapon nga epektibo sa lain-lain nga bahin sa Central Visayas. Uban ang State Weather Bureau nga mipasilaan nga kining mga sapa og ingon manos kining ubang agianan sa tubig lakip na sa kutkut malanga ginabasan, balamban og subang dako rivers posible ni nga apektado sa gikan sa kasarangan ngadto na sa pagka-moderate nga uwan-uwan og lakip na sa pagpanugdog og sa pagkilat. Atong kutloon ang labing uwahi unya nga report sa Pag-asa Mactan ini kahuban sa ato nga mga balita. Gipahibaw sa labaw sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF nga nasudlan gyud og African Swine Fever ang Cebu City human adunay nagpositibo sa maong sakit ang mga binuhing baboy gikan sa barangay Kiyot. Apan matud pa ni Dr. Jessica Maribuhok sa DVMF, siyam lang sa 22 ka baboy sa barangay Kiyot ang kumpirmadong positibo sa ASF. Ang klarifikasyon subay kini sa pamahayag
ni Cebu City Mayor Nestor Archival niadtong Hulyo 27 nga dunay 20 ka baboy sa Bagantang distrito sa Dakbayan nga gikatahapan nga nataptan og ASF. Matud pa ni Maribuhok kining 22 ka mga baboy nga gibuhi usa ka hag riser sa barangay Kiyot na himutang sa hilit nga bahin sa barangay sa maong nahinong dali kining nakontrolar. Sa wa pa gipahigayon ang ilang investigasyon adunay kalit nga nangamatay nga mga baboy ug ang 19 ka baboy nga nahibilin mao ang gituyo pagpatay aron nga mapugnan sa Dakbayan ang pagkaylap sa maong sakit sa ubang kahayupan. Base sa pasyonang investigasyon sa DVMF, posible nga nataptan ang baboy human kini nakaikya sa tangkal apan nakauli kini human nga dandakpan sa tulo ka mga tawo. Bisan og gidid-ana ang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga temporaryong magbutang og basura sa Panday diha sa South Road Properties apan gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga nisugyot ang Department of Environment and Natural Resources 7 nga maghimog transfer station sa samang lugar aron nga magsilbi nga contingency measure sa panahon sa emerhensya o kung dili makasud ang mga truck sa Barangay Binaliw. Ang maong plano subay sa pagpangandam sa Dakbayan kung makabalik na kini og labay sa basura ngadto sa Prime Waste Solution Cebu Incorporated sa Barangay Binaliw human nga nihatag na og giya ang ahensya pagkumpleto sa dugang nga landfill cell. Giklaro sa mayor nga dili kini sama sa kasamtangan nga transfer station nga open area tungod kay sementado og tukuran og istruktura ang maong adunay atop og bungbong aron nga mapugan ang paggawa sa baho ug ang pagtuo sa inago sa basura. Gibutyag ni Archival nga gisugyot kini sa DENR atol silang uwahing panagtigom din gikinahanglan nga dili mugawas ang baho aron dili kini makaabot sa mga kabalayan ug sa mga duol nga mga establishmento. Ug importante usab sumapa nga dili munaog ang inago sa basura nga maoy usa sa hinungdan sa kontaminasyon ilabi na sa SRP kay duol kini sa dagat ug sapa. Gipasabot sa mayor nga gikinahanglan ang pagtukod og transfer station tungod kay bisan kon maablihan na ang Binaliw landfill o kon makasinati og laing problema ipaagi gihapon sa SRP transfer station ang mga truck sa basura tungod kay wa pay laing alternatibong pasilidad ang Dakbayan. Kasamtangang naglabay pa ang Dakbayan ngadto sa Aluginsan ug nagpaabot gihapon og tubag ang mayor gikan sa operator sa PWS kung kanus ang makalabay og balik ang Dakbayan humandul-an na sa hapit 7 ka buwan nga pagpaabot sukad sa nahitabo nga trash slide niadtong Enero 8 karong tuiga. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Hatuntak na alas 6:59 ug 9 segundos. Time check. Hatod gihapon kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahalan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi. Sekreto sa mga champion. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms ug jackets? Sulbad na kay ani ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silk screen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahibo ninyong makontak sa ilang email, universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram, MLDB.Printing Services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo magkontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City.
DYHC National News. Usa ka support group alang sa mga politikanhong pinilanggo kagahapon mi akusar sa justice system sa Pilipinas nga ni-apply og double standard human si kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. gihatagan og higayon nga makapiyansa samtang ang tiguang na og masakiton nga political prisoners. Lakip na sa 77 anyos nga si Vicente Vic Ladlad nagpabilin pa nga nagtingkagol sa bilangguan human nga nabilanggo na nga dito sa maong bilangguan nga wa pagani conviction. Ang grupo gitawag kining kapatid mi isyu og pamahayag human ang Sandigan Bayan 3rd Division mihatag ni Revilla og temporaryong kagawasan nitong Hulyo 31 pinaagi sa pagpost og usa ka milyon ka pesos nga cash bond unom ka buwan human nga siya gibilanggo sa gihulagway nga non-bailable malversation case nga naghilambigit sa gialigar nga 92.8 million pesos nga ghost flood control project sa Bulacan. Kini usab mitumbok nga ang ruling gipagawas pinaagi sa strongly worded nga pagsupak ni Associate Justice Carl Miranda kinsa naggarayon nga ang ebidensya nagpakita nga si Revilla usa ka dili gyud mahimong dili i-appeal sa conspiracy o gikwestiyon ngano nga gikinahanglan sang igawas o ipagawas sa bilangguan samtang ang iyang mga lower ranking co-accused nagpabilin nga naa sa bilangguan. Ang grupo misupak kini sa pagpagawas ni Revilla uban usab sa kahimtang ni Ladlad kinsa nabilanggo nag 8 ka tuig sa pre-trial detention human sa pagkadakop niya tung tuig 2018 sa gialigar nga firearms and explosives charges samtang kini miingon nga ang hinimo-himo ra gyud ang mga ebidensya aron pagdakop kaniya. Si Ladlad usa kini kagibilanggo nga aktivista ug peace consultant sa National Democratic Front sa Pilipinas nagpabiling detenido bisan pa man nga wa pa makonbikto. Ang grupo usab nagkanayon nga na-acquitted na ni sa sayo pang mga kaso panahon pa sa martial law period din ilang gihulagway nga usa ka ang tumong og tuyo nini politika ragayod. Samtang ang Partido Demokratiko Pilipino kagahapon misaway sa graft and plunder complaints naggipasaka batok ni Senador Loren Legarda ug sayang anak nga si Batangas Representative Leandro Leviste ug kanhi Energy Secretary Alfonso Cose miauhag sa mong allegations nga usa ka tinguha aron paghuhuyang gyud sa lehitimo nga opposition diha sa Senado. Ang PDP Laban spokesperson Ferdinand Topacio miisyo sa maong pamahayag human ang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nagkanayon nga iyang buhatan mipahigayon na karon og preliminary investigation nga naghilambigit ni Legarda, Leviste ug Cose tungod sa gialigar nga plunder o graft cases nga may kalabutan sa kapin sa 10 ka bilyon nga balor nga solar projects. Suma pa niya nga kini nahasubo sila nga si Rimulya misubli-subli pagtugot sa Office of the Ombudsman nga gamiton aron lang sa pagpanggukod nga may kalabutan sa politika. DYHC International Report. Si Presidente Donald Trump sa Estados Unidos nagkanayon nga siya mumando lang sa puwersang Amerikanon aron paghunong na sa bag-ong pagpangatake batok sa Iran ug miingon nga ang tunga-tungang sidlakan gikinahanglan nga ang Iran makakabot og mutuman sa mga kasabutan ug kondisyon aron nga matapos na kining 5 ka buwan nga panagubat. Ang naasong kasabutan maglangkob na kini sa hinanali kompleto og total nga pagbukas sa Hormuz Strait ug pagtapos sa nuclear nga hulga sa Iran. Matud pa ni Trump sa iyang pamahayag sa social media. Ang Israel miuyon
pag-apil sa Estados Unidos sa pagkumiter, pag-swipe, pagkumpleto sa maong kasabutan uban sa Iran nga aron nga matapos na ang gubat tali sa naasoy nga mga kanasuran sa wa pang maumpahibaw sa Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Nagkanayon nga ang de facto leader sa maong gingharian. Nakiistorya na ni Trump pinaagis telepono og mipatugbaw sa kabana mahitungod sa tinguha sa Estados Unidos nga panghingusgan pagyud ang pagpamumba sa Iran. Ang Saudi summa pa sa maong kasayuran nga gitugutan nga kung giauhag sila aron sa pagpaklaro sa maong butang kay giingon nga apektado usab ang uban nga bahin didto ang mga kanasuran sa tunga-tunga nga sidlakan. Kasayuhan sa lakaw sa panahon, ania ang pag-asa magtan. Atong dawaton kining report gikan ni Engineer Jomar Iclarino sa Pag-asa Magtan DOST Visayas. Sir Jomar, good morning. Morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kinetong latest weather update karong adlaw. Ang Tropical Depression Luis na sa 130 kilometers silangan sa kasiguran Aurora og posible kini maglandfall o magpaduol diha sa may Northern Luzon karong gabi or ugmang adlaw. Samtang atong weather conditions sa Central Visayas, malakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally for weather. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan o kini localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ang hangin hining ito na sa kasarangan o kadagatan, malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time, alas 7 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Iclarino. Daghang salamat o may buntag Sir Jomar Iclarino sa Pag-asa Magtan DOST Visayas. Sa pagsubli sa nagunang tudling sa ato mga balita, Senador Francis Escudero pitpasakad balaunon aron pagdili na sa gambling advertisements, mga celebrity endorsements o sponsorships sa tanang klase sa media sa tibuok Pilipinas. Samtang DPWH mipaluyo sa Coastal Road sa Lapu-Lapu City alang usab sa ika-upat nga taytayan. Samtang tulo ka Filipino seafarers ang namatay dito sa pagpangatake sa Black Sea. Samtang grupo misaway o ginangkihulagway nga selected justice human nga si Senador Bong Revilla nakapiyansa. Ang Partido Demokratiko Pilipino kon PDP laban misaway sa graft and plunder complaints nagipasakap patok ni Senador Loren Legarda lakip na sayang anak si Batangas Representative Leandro Liveste ug former Energy Secretary Alfonso Posse. Sa gawas sa nasod si Presidente Trump nagkanayon nga ang Estados Unidos muhunong lang sa pagpangatake sa Iran. Sa higayon nga matuma na ang mga kondisyones nga nahimutang diha sa maong gisugyot nga mga kasabutan. Mao kadtong kinatibukan sa atong mga balita gihatod og gidalit kaninyo wagi katiling banon kapag alagad ning istasyon DYKC. Inikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau sagad sa kinatibukan sa RPN Engineering Department. Uban kang Engineer Glenn Tudtud ug ni Engineer Ramil Madera ug sa ato mga kaubanan usab dito sa transmitter site. Sangan sa tong station manager LV Canet. Inyong tigbalita kini si Amy Bustilio. Pabutang musunod nga tulubanon padayon Pilipino uban ni uka pasaporte. Paminawa ang laing edisyon sa Radio Ronda Balita karong untop alas 12. Inyong nabati ang Radio Ronda Balita. Kasaligan buhay kinapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Og hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Tung hutong sa ato nga mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upascor. Og hatod usab kaninyo
inyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyaba,